sini Telangana division FPT party bisingo Okakarsa regional committee o sini kaisa Mairu Baklemeni Panda o Panda Sopoti Oro Kaimanza Paite sini Sarati Rajuni AGS tai SC Corporation chairman sini Sar Mongol de Burma tai Boro Kaimanza Pakia sini Buri Boton ni Sarati Rajuni sini general secretary sini madam Sopna de Burma tai Boro Kaimanza Pajak sini TNI ni Sarati Rajuni president sini madam Gita de Burma tai oro sini CSC member tai Koi district ni secretary Borongonang Mintu de Burma tai sini oro Telangana division ni Borongonang Rajendoriang sini division members tai sini oro Phaimanjaka sini Donon Joiriang ini o Hazra Parao sini IPT party central committee ni je sidanto ni bisingtui তিনি প্রতিটি এলাকার जों किसे किसे माइरं गरि रं बागानि बागै जों अमो खाइलेक जाक अबनि बागै नों थानि आं अमनो कयमुंनार मुसुंगो जों तिनि जे मानसाक आइपिएफटी पार्टी যারা सिनि ताबुक सिनि अ काकरा सरा एडिसि ब्लेस नुनासरा एडिसि ब्लेस ताई बेला हामति थमनि अमा हैरगो ताबुक जरा रगो ब्लाइखेनो माइर माइखानि ब्लाइखेन बियाल क्लाइमानि बिसिंगो जों नुजागो अबनि बागै तिनि अ माइरं जे मानसाक जों आइपिएफटी पार्टी टप থেকে जों अमनो बागनाय अमनर जतन जन किसे कियातलां थांगानि बागै आं जतन कयो ताइ कुबामा कक साया जरामाखौ लकक सानाय सिनि अखराव फाइजाक बरक बिसिंथिं जों कक काहां काफनानै जों साइनानि कक फरके जतन खुलुगा पिलानो आइपिएफ तिनि तरफ থেকে माइरं बागलायमानि पान्दा तिनिनि पान्दानि दैफां ते चिनि बिसिङो दङ चिनि पार्टी आइपिएफ तिनि एजिएस काम ट्रेजरर प्लस एसटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन ताकुक मंगल देव बर्मा ताकुक मिंटू देव बर्मा बुकुक स्वप्ना देव बर्मा ते ओ जागानि चिनि जोनाल डिविजन सेक्रेटारी प्लस मंगिया कामी ब्लॉक नि चेयरमैन चिनि दाराजिन ते नरक आनि रामचनि ताकुक ते बुकुक नरनो पुलियानो पाइपले हासमते चौबन जिबाय आंनो कक किसा मेसेज रामु समके हाय ताबुनो जतन साइमान तो कोविड-19 याखाबा कोरोना भाइरास आबुनो ति जों बेलेखन फाइट खेले मातुम गे कोरोना भाइरास बेलेखन वाना मा सिंचा आबुनो जों मकल बाय बनु गया इ भाइरास न साबुनि सागो हाबितं हाबु केबो साइमिया आबो काइसानि सागनिते काइसो सलो एकमात्र कक सामानि बिसिंतै बिनि हामा जततु थाङो आबा केनो ते खरजन सागो सलाय थाङो बा बिनि कक सामानि जे तामोनगोन जे खूब पिथाङा दा आबो एबाक्सा निन साकनाव खरे बुइनसागो थाङै मानो इ कोरोना भाइरास न जों जे सगायपन जों मेसाना नांनाय कोरोना भाइरास बे फाइट खालाय जों पाइनानि कप्लाइनो नांनाय आबोनि बागै चिनि एक नम्बर खालायताय कोरोना भाइरास न मेसाना निके चिनि एक नम्बर दरकार निके जो सोशल डिस्टेंस अर्थात जों जे तंलायमानि आसुलायमानि कक सालायमानि हासालनो नांनाय ताबुको जागानरनो जों तिनि फाइगां केन हासालके आसुलायगिन सामानि अबनो सोशल डिस्टेंस याखबा सामाजिक दूरत्व अबनो जों जे सख्लायपनो मेंटेन मा खायनाय सुदु अ जागा सिमिया नरक सामुं खायनो थांतानि नगो तंलायथानि कक सालायथानि बेरायलायथानि जेफ्रुपानो किसा हासाल अन्तत 1 मिटार दिसलाय 1 मिटार ते अबनसे गोबां कुक खालाय जों हासाला मा तंनाय दो नम्बर 1 नम्बर 2 उनकाय जों ओ मास्क थुबि तंना नांनाय इन केस नरनि जदि मास्क अवेलेबल इ अंकाय गाम सारा गयफानो रुमाल गयफानो बुकुकनो प्रोटेक्शन स्लाय मा तंनाय जाते बुइकक सागंके बुइनि हामा आनि सागो हाब मा फायांगनानि बागै बुजिखा आबो ते कैसे 3 नम्बर उनकाय जों आ कोरोना भाइरास एकमात्र थैयो ति कुतुं रक बाय जों नगो ति मुथुङै नंना नांनाय ति तुंलुलु खेनंदि याखाबा सालो 4-5 बार चा नंदि चा कुतुं न थांकाय अब ऑटोमेटिकली ब बिसिङो थैमा थां हंकाय ते कैसे हंके चिनि याक न जों सब समय न इ याक काइनि तंगनि इ याक बे जों बुकुं ताङो बुकुक ताङो मकल ताङो हा ओ यागो जदि भाइरास के फाइतं हंकाय इ तांमनि बिसिं तै जतो जिन बिसिङो हाबै थांनाय
hingga jeng affected dengan thana hingga yak na tam khai nangnai sob somone jeng sui tona nangnai puriskar khlai saban bai yakabani ni hand sanitizer bai phano jeng ma phunai buska hingga puriskar porichhonnota ma tongnai hingga ang je sama nai di puila jeng tam khai nangnai সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নাংনাই টিকুতু নুনা নাংনাই ইয়াক সুনা নাংনাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তংনা নাংনাই এই অবহাইকে जों মাত্র ও ভাইরাস नि याक निथिके जों काटुइ मान हंगाय ते कैसा कक हंगाय जे बरकनि शरीरव इम्युनिटी पावर कम जिनि शरीरनि स्ट्रेंथ कम आ बरक हिसाबै बेलाय दातिनो भाइरास आक्रमण खालायमान जेमन बुरा चराइरगै चराइ बसा हाइरक थिका अबहाइरकनो जों सेफ खायनो नांनाय कारण बरक जिनि भविष्यत ठीक है हंगाय जों चामानि बाहायनो किसा काहामानि मा जानाय काहामानि बोलते नि मांस मुंस आमतिया भिटामिन गोनां माने दाल सामब्राफानो काहाम खालाय सुयाखौ परिष्कार खालाय जानानि नांनाय बुझका जिनि न गानाय गिनि जे समस्त मिथिते मान थगानि आबनो काहाम के सु साफ सुथरा खाय जानानि नांनाय हंगाय आं अबनो तिनि नं थानि साख्लायनो मुसुङो इ भाइरास जदि खरबसान थानि मानजा खांखाय abo muhurter modde no gobang borong hanap soloi thangi man belai wana ma sinja gechini target jono dikit thaye nane kono message nangnai abo babu no be careful bai khub sotorko khlai tongani yang bisi koglok bla o jaga tini mairum banglainen bamda norok mairum maika ang obute kisa kok sajine I mairum जों साइमान o mairum bai noni mongsa chujaya do tam khai chini na har mongkai माइरुम जाउनो साजा सावि फनो खाकजमा मानि दंजाथुम आबोसि कारण माइरुम 5 केजि मालंगै जों साइमान आबो केबनो साजाबन सुगिया खायफानो जत बरनो तो जों आसे गोबां खायतो रिमेया जिनि पार्टी आईपीएफ नि जेते स्टेप नामानि अबसुदु नङा जागा सिमिया सारा त्रिपुरा जे जागा चिन आईपीएफ नि डिभिजन तो जत जागा न माइरुम लाइनेन क ओंखाय नरो इ माइरुम तलाङै साजा सालिपानो खाकजमा नि बिसिंतै माइखौ दिफान नंलाय दंजाथुम आबोसि चिनि नाखारमु दो गांते बिसि कगलो रुगला नरक जतन काहाम करिन तंदि काइतो नरनो चुबाथु ओंखाय आसुक नं चितु जतन न खुलबाय के हामबाय IWF तिनी जनरल सेक्रेटरी वर्मा TNA नि प्रेसिडेंट ब्रह्म गनांगजे गीतादेव वर्मा अबनो करिबो मुंगिया कामे आदि ब्लॉक नि ब्लॉक चेयरमैन ब्रह्म गनांग सुनील देव वर्मा और डिविजन नि न प्रेसिडेंट चित्रमणि देव वर्मा अबनो करिबो चिन ब्रह्म गनांग राजेंद्र रियांग ते नरक जो तमनजक जक अक्रा sakra takute bukuk songno ani sakbai thangngai ani nukhungngai taitini party IPF ngai hamjakma hambai te borom yakharo tini जों just nong ni thaniwo corona virus hanai je जों khanawi tangmani sara pithbi gnangai wana laijak obna te just kisa awareness narok bahaikai masalai tong bahaikai tong laija or report nahnani जों nong ni thanibo जों jara jarawo report nahnani bagai जों sungkai Saiman nama sungkai जों kisa nong ne abna khananai note dok khlainai tako corona virus ni jarawo IPF ti sara tirpra gnangai mairong bago borok ni khabar nawo boba hege masai ta ba boba hege duk kosta kai ta obna sung khabar nawo oba hege na tinin namo amio khajak khagra parawo o khagra parawo amgenu imani o jagawo belai ke remote area obo tuirok ni tai kubuni rok bo khub ekta problem so amai tongna nei angwal ko abo narakte basaiman nei boba hege tongnai tongja जों IPF ti phaimani pore naide जों borokno kubang mababe chubakha je jagao lama sogaiya a jaga जों lama pariwi tongo current rok sogaiya current rok tik mate rohori tongo tui rok koroi tui rok manangya a jaga जों tui rok rohori khanoi tongo जों je mansa call rok kaioi many deep tubewell rok kaioi eke water supply deep tubewell abno kaioi haye ke ba जों tui bagi khano gari rok bai khanoi tongo tobo chini dafa chini takute buksong bongni bial bipot kagjak thong thia kapal hamyana hunjinai sara pithibir mangni wanaga जों jatana corona virus na tuyei chini tirpra hoito corona virus na tuya koi temon asok long khampano manja khampano asok bisi serious ya
amti nok nei mano যদি bo khorok nei thuika abo seriously corona virus baina thuyo a kok no sen maya যদি bo corona virus ganang khorokcha thuika simna hezamara block ni andara je subolgar kami do bo corona virus le manjak kha কিন্তু bo stroke ungkha bini je stroke ungmani a stroke ni bo karon ungkha tai bin besago belai durbol sekang simina kche sori hamya bin besla bangalore kobuni samungni bagai tongjamani phiaba bin besla nogo phaimani pore besla khai negative manjak jakse report bahige bodan abu khamanjak phaimaniya durbol bo corona virus ni logi stroke bong kangkai ba ngai to kapal hamya nama hansinai hampana tirpra government 10 lakh rona ni bagai gusna khlaika ebong baki help je nangmani khlaina ni bagai tirpra government wan sukja অর্থাৎ IPF তিনি গভর্নমেন্ট ওয়ান সুবজাক जों ওয়ান সুবজাক আবন বাগৈ जों করোনা ভাইরাস ন মোকাবেলা তো সারা পৃথিবী রাঙে খাইলাই দङ जों বো খাই दङ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এস ওয়েল এস ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বড় ওয়ান সুকা করোনা ভাইরাস নি বিধি নাম জাগ্যাখো পার্টিকুলার মতি বিধি বাই হামো যেমন ম্যালেরিয়া অবব জরা কাইসো মহামারী রোগ ধারণ খাইগা ফে ম্যালেরিয়া নি বিধি নাম কা क्लोरोक्विन ओ बिथि नामान परे malaria रोग ताबुक बतंगो हमबन बिथि चाखाइना हामो अब हाइकिना कलेरा अंगथों टाइफाइड अंगथों ते आलादा रिहाइड्रेशन द ते निनि फ्लैग आमाशय बेबाग न आबो जरा काइसा महामारी उंगै पृथ्वीओ फाइका बररं निओ किन्तु बिथि नामै मानमानि परे आबो रोग तंगै तंफानो जीवाणु तंगै तंफानो आबोनो जों मुकाबला खालाय फैका कोरोना भाइरस न तै ताबुक बजं बिथि पार्टिकुलर मति हनै ख्लाइमाया को नाममाया को नुग्या को आबन बगै जों किरि माने तिरफ्राओ जे बिथि रक तंबायो हायके भारत जे बिथि रक तंबायो आबो बायनो मुकाबला खालायलै तंगो कोरोना भाइरस न हे ताबुक कोरोना भाइरस नि बिथि एग्जेक्ट नाम सुग्या को बा गरै खनि बगै तामो उपाय दं काय लॉकडाउन माने सोशल डिस्टेंस कैसे बैठे कैसे हासल खेमा तंगनाय कैसे ने हामा बैठे कैसे ने हामा माहाला एमा तंगनाय कैसे बै कैसे ते बुको बुकुं खलबै मा तंगनाय जाते खलाया को केबने हामा केबने आ जीवनो थायातै अब हाइके 1 मिटार हासल तंखा गैनो ओ कोरोना भाइरास कैसे होते ते कैसे हाबै मानिया गाना खैतम हाबै मानो এবং अब आहायनो साधारण मते वाल बा मते रगो खूब बेसी बांचिया 8 घंटा नि बेसिं बथैमा थाङो कुटुंगो बबांचिया 26 डिग्री तापमात्रा ने कुचुगो आयंते बबांची माया ठंडा जागा रगो आमति जागा तेक्से बेसी तंग मानो ए बरफ नि बसागो कथां नि बसागो सिमिजे तंग मानो ए आबन बागै कैसे बैते कैसे 1 मिटार हाचलो तंगलाय मांखांखाय बते सलाय मेया এবং সলমা বাহাইগै सल हंगागे उ याग रखतै केबो अजागा तांखा बिनारो तांग तंगमन अर नांग तंखा आजार टे खरचता तांगै तिंखा अयागो फाय आबन बागै जों अयागनो परिष्कार खाय सुइ तनन जों विशेष खाय याग सुजाक माने हैंड सैनिटाइजार रक दङ आबरक जुदि उंया हंखाय नर्माल सापान बाचिनि रिचुम आयं यं थां फायका हे रिचुमना जेमानसक सुनाने जे कोनो सुमानि आबा हिनो सुबंगो हे चिनि रिचुम परिष्कार खाय तनानि बसाक परिष्कार खाय तंगनानि किसा टिकटुं नों तंगनानि ताई मोटामोटी किसा परिष्कार खाय तंखांखाय अबनो कोरोना भाइरासनि बिथि अब हाइकिनो चिन भारत सरकार वानसुगै बरफ न रक्षा खालायदों हे आबनि लगी जेहेतु सामुं मा तांनाय जालिया लकडाउन माने न कोनो सामुं मा तांलिया गोबां मा सामुं गरै जतन मोटामोटी एकटा पूरा लकडाउन थामायका हे आबनि बागै मासाया मा नंया उनानि न बाद द सालब्रुम ताङै से मासाया गाय कुलक ग्यागाय तांया मासमा तांलिया हे द बाहायगे कुलक लाइसिनाय जों IPF ति पार्टी र वानसुका जों चिनि बरर न मथाङै तिसाना नांनाय चामुं नमुंरि बानसिरनानि नांनाय आबनि बागै जों माइरं बागनानि नांनाय जों जेदिनो लकडाउन सुरुंगो मार्च नि 22 तारिख नि सिमी चिन तिरफ्रा मार्च नि 22 तारिख नि सिमी लकडाउन सुरुंगा ओ लकडाउन जेदिन नि सिमी सुरुंगा आ दिन नि सिमी हाइके 1-2 दिन पर नि सिमी तिनिसिक जरा प्राय 3 मास जों कामी करं जागावो गोबां मानो खुंगो जत गरै जानो खुंनो नसों माइरं बागै दङ এবং बाखा अब हाइकिनि IPF तिने वान सुकमो आगि रगबो अब हाइकमं मा सिरियस रोग फायो हाइफानो आगि रगो बा लाइथांजा गभर्नमेंट रग अब हाइ खूब बेसी इनिशिएटिभ नामानि जों नुगिया
Cini okra rok sawo coronavirus ya kubuni bipot apot ni jarabo kubuni government dogla agui thaiya ya IPF tirogla agui thayo IPF tinga ke borong ni gana thango borong no chubawo abo heke public rok tak jeno ba boro rok no borok sawo Cini o coronavirus manjagi thaigang kai 10 lakh rang ronai abo tirpra government ni decision abo ni sai sikang hapung taklaioi ba disaster mono mungsacho দুর্ঘটন অঘটন থৈমা রকম 5 লাখ রেনাই হनै গুসনা খ্লাইকা রুবরখা চিনি সিংনাও খরক বरै থিকা সালতানি সালো হাপুংটা খ্লাইयै নক বাই কিসিম জাগৈ বরন 5 লাখ খ্লাই জতন রবাই খা এ অবাই খ্লাই কই কামি কামি রগৈ যত কঠিন কো মানো একমাত্র নারবি সন্নেকা আইপিএফ abon bage IPF tini naharmo tini dokano motangnani IPF tini naharmo tini hana rokha khainani IPF tini naharmo tini takuk tei bukok sone gana otonge bong suk duk khanani abon bage tini nongi thani coronavirus ni awareness এবং IPF যে কত কাহাম সামুন কামি দङ আপনি জাস্ট কিছে ইনফরমেশন এবং নুকুম চলিনা নিবাগৈ जों जे बखाबाय दंमानि मानसा खानाय रंबाना नंनि थानि गभर्नमेन्ट जे हेल्प मानि दङ नर TPL अन्नोदय अन्नपूर्णा बरक माइरं मागना जागै दङ आपनो करिब APL हाइफानो बरक गरैजा जेकुनो कारणे थांनाय गभर्नमेन्ट CPM गभर्नमेन्ट बरक BPL नामलांलिया केबो गरैनो बनि सैतेबो गोनां रकसे BPL उनजा केबा गरै बरक जेकुनो कारणे हयतो CPM पार्टी खैया बिरोधी पार्टी रखायो हनै बनखाय APL नामै दंखा बरखै गरै तै 14 टाका केजी 13 टाका केजी खाय माइरं चावैमा दंखा केबा उ जे गोनां हाइपनो बखै BPL काटना बखै 2 टाका केजी खाय मानै दंखा आमति रखलाय मानो वानसुगै केन्द्र गभर्नमेन्ट अर्थात जों IPF ति जों वानसुगा आबु तर गरै मासे मानियाम तंनाय रनो सारा तिरफ्रावो যত বড় BPL হাই যোগ্য অর্থাৎ বেলু পভার্টি লাইন দরিদ্র সীমার নিচে অবহে বাস্তে তংনাই রনো যত কোন নঙ্গ সুযোগ রেবানা নিংথম 50,000 বাই যদি ন তেবো তং তো তেবো না নাম থাকাই মার আবো খান IPF তিনি মানছ जों IPF তি কামি গরম জাগাও যত সুযোগ সুবিধা প্লান লইনা নিবাগৈ একমাত্র IPF পার্টি না কাইসা বদ্ধ করিব जों समायताङै अंखरजाक तिनि हाथाय दपाङा मोथांनानै जों समायताङै अंखरजाक तिनि मानखौनो जेसेखौनो बर' ओंखायनो लांनो रैनो आबन बागै गाबोन नरमनि खायरखौ नरमनि आशीर्बाद नरमनि हामारि जों नांगौ जों सामुं कान्ना अंखरनाय रंनानै गोबां मुं नांगौ जों नरकनो जुबानानि बागै आरो बै थायो केबा नरमनि बिसे डिउटि दं kok kana nangai anjai kana nangai amjabai kana nangai walai shuklai kari kana nangai kaisori kesuk kalai kana nangai kubuino nei ma sanai kubuino nei potana nangai ma gosinai abon bagai tir pawo jodi joto party tongmani bising bo party swai hatai dokani samun tang nangai abo ani togya জনগণ নিকট যত কিছু নিকট একমাত্র IPF পার্টি সিমিনো হাতাই দখনি বাগৈ সামন কাঙ্গ আবো যত তবরণ খাবাই খুবই গসিদা এই ও অ্যাওয়ারনেস নাম নিখানে দাদাই খানাই দিনেনি দিন ন চুবাই খানাই খানানি দিন চুবা গনাই শনি দিন চুবা গনাই যতদিন খাই প্রত্যেকবার ন চুবাই খানাই অর্থাৎ ও হাতাই দফা ব্যবখানে চুবাই খানাই অবনা চিনি মানছে নাম খানি বারা বক সালিয়া Dalai sangka naro begini Malaya koi, yang kamu mesti mai rumpatkan yang program non yang seluruh nai dari kita nai sendiri. This system kai, social distance line kai ramai nani, ambil ni nara kita langkang jadi, terus kami selalu nami jadi kuno osudi dah ni kai cina orang orang yang Presiden Secretary ini darah sangkayo, te je tongero, baru sadi, lagi ni jadi mansak kah pemenang orang tanya. Kuilai tanglai kulung kesa hamya saya masaya manengya jei kono samaksha Bas, belum kami. Jangan kami. Ini mana ya tak sama ni? Wah siapa ini? Ini.
যত yang di thang sih ini naik yang di thang dia mana yang di thang kita yang di thang Baile ada saja. Ma'am, bagi fruit yang mana? Ikaw ngayon sa baka kita. Main hati ya. lupa yang guys langgar Lama pa niya, lama. saya kan bisa ini kaitan deh hemat toh jangan Nah, lu nah. Apa mana kata dia nasi? Kata kepala dari itu. Dia banyak mana kan? masa bintang lagi mana indah kayak hasil ketemu Aste. Kayak lagi. iya kan Ayo yang mana? dari krocer apa dia yang dia hari pun Dia mainin buka lagi. Atau ini mana bagi orang arti asumma tuh hemat ma bagi roh kami nu tini ai phép thì đầu mấy đồng bậc phải mai ada tao bậc lại phải tụng bo kami ni pun ulat mati hazra para ya atau ini pun ulat ma hormon di mai mana pun halai ha bi le thứ anh rụng là le thứ tháng thì mới sẽ cho lisbo sarau sekarang ya ini location timur so lebih sura kane karena ya Ration card le APL le BPL. BPL Kalau usul waktu ini poribar le. berani ang saya pasti cuma masuk nih cok tung lai se dah ser cok mai se bo tini mai rong bang ni dia nu ma khak sang lo ya kini dalam sum kakang ya pek ni mah tak kau ciri saga tini ni mai rong bang ni dia nu bo ai ke tu so no ma kau ko kadang so hiu bus kami salung be bagi akan bus kang sal bak pandau nuron no cok tomak kayak ni Belai hambai, jeng tine parti IPF tine unggai, Central Committee by Sharatir Prawo, joto tine bororokno, mairong baknani program najakma haike, Telemura Division ni bising klajak khagra parawo, Kakrasara অঞ্চল ফাইয়াgo jeng tine mairong bakha, jeng tine ojagawo, 100 পরিবার no jeng mairong bagui tongo, jeng kicha segang no mairong bakmani pandano cengkha tabuk baglai tonglayo obo hikai sara tirprawo corona virus no tuyoi jotono wana laijak sara pithi biganangoi wana ma hoi jeng mo wana laijak obo hikai jeng o lockdown ni jarawo jedin ni simi lockdown gosna khaika India government as well as Tripura government adin ni simi jeng tini Tripura sarokno tini dofano bahike mathangnai chamung no bahike rinai abono teyako jeng kereng jarawo kereng kamyo maireng baglai tongo tini bobo hekene jeng maireng baglai tongjak jeng wansugo tini IPF tini bisingtui tini ohana dofano mathangri narakmani lagi
borokni jotto sujog subida manthai soktai aborok bebakno chung bahiki pusogui riman chung obo awareness khlaio coronavirus lockdown ni jarao bahiki tongna nam India government ni instruction bobo hai aborok busung class khlaio tai chung elaka guro gui saboni tamo subida osubida ঠিক মতে কারেন্ট থাদে থাং তৈ রক মানে মানুং হায়কে আলাদা তামা সুবিধা অসুবিধা রক দং আবারও जों রিপোর্ট নাও না হামানি বিসিংতৈ जों তিনে অবাহাইকে অকামি ফাইসং ফাইকা বরকনো বরংনে দুঃখ কষ্টনে কক্তুনা সাইখানারকা जों তিরপ্রা গভর্নমেন্ট সানাই তিনি পার্টি আইপিএফ তিনঙ্গৈ যদিও চিনি পার্টি আইপিএফ তি जों তিরপ্রা গভর্নমেন্ট চালগৈ চঙ্গম হাইপনে চিনি অথরিটিনে সাউই বংনি দুঃখ কষ্ট যে বংনি সানামো চংমানা সাই চংবরকনো চবানা নেবাগৈ চংবরনো কবরিওই কালাংখা অবা হইকৈনো সারতির প্রগনাঙ্গৈ চং বসকাং সালাবো আগগৈ চংগ থাঙ্গৈ চংগ বাগৈ চংগ যিনি গোবাং মা জায়গা গোবাং মা কর্মী রক অবা হইকৈনো ওয়ানসুক লাইজাক খাপ্রম লাইজাক যিনি হাতাই দফানো মাথাঙ্গৈ নারকনানি বাগৈ যিনি বড়রংনি দুঃখ কষ্টনি বসকাঙ্গ जों तंगै बरकनो सुबानानि बागै फाइलाइजाक आबान बागै नाय टंगजादि खाजानि ताइ ताखुक तै बहुक सम नरकनबो कबकनानि मुसुंगो कोरोना भाइरास लॉकडाउन नि जराव जतना आगुगै फाइजादि जाते ख्लायै तिनि दफातै हा तै बररक बसकामि सालो बेबाक दुःख बेराम कष्ट मसे मानंया अबने हयते काति मानातै बरकनो सुबानानि बागैबो आगुगै फाइजादि आइपिएफ ति पार्टी खाखलगै हाथाय दफानो समाय तांगै माथांनानि बागै खाब्रमलाय तंथानिओ नरक बसामिल उंदे जों लेखा तांजाखौ तांजाख्लायै हामलाय Maya Tiria. bo parani Aro ale Congress Horansi. tini tamni bagi khamen aro Mairong lan khay. subaro khai Ai teti. bahai ma tong kha mo mane Ha? bukhale breha ma tong ha mase o mairo go mane Rekna to ni khak chang no ma to. rekhe hambai re nai bor no ro khaine re no Akin. Saro ya.